हेलो एवरीवन। आज भिडियो रे आमे डिस्कशन करमा सेकेंड सेमिस्टर तो एग्जाम सरीगला एखन थर्ड सेमिस्टर तो गुड न्यूज फॉर थर्ड सेमिस्टर स्टूडेंट। तो आज भिडियो रे आमे डिस्कशन बेले काना आमे आज भिडियो रे बुझमा डिस्कशन तो नहीं करूँ बुझमा कि थर्ड सेमिस्टर ने आमे केतेटा पेपर पढ़मा एनईपी 2020 रो नुआ सिलेबस अनुसार आउ केन केन पेपर पढ़मा आ प्लानिंग वीडियो करमा जेनता कि आमे सेमिस्टर एग्जाम ने 9 पॉइंट स्कोर करी पारमा जेनता। तो सेकेंड सेमिस्टर एग्जाम सरला रिलैक्स करबार कथा बट एंता कि नहीं कि पूरा सबुदिन ये रिलैक्स नहीं करी आगामी रो नेक्स्ट गोल के भाबबार पूरा अत्यंत आवश्यक निहाती दरकार आके भाबबार सेथिर लागी थर्ड सेमिस्टर रो प्लानिंग वीडियो आमे आरंभ कर दिचु। थर्ड सेमिस्टर ने आमे केनता पढ़मा केनता भल मार्क स्कोर करि पारमा से विषय ने आज कथा हमा। तो चलो पहले देखमा आमे थर्ड सेमिस्टर ने केतेटा पेपर पढ़मा केन केन पेपर पढ़मा। तो चैनल के नुआ आसीच बोले चैनल के गुटे सब्सक्राइब करो वीडियो के लाइक करो आ तुम सांग मनकर संग ए वीडियोटा शेयर करो आ मस्ट पिले तुम्हें सब नोट्स एंड गाइडेंस सब किछि जदि किछि तुमको नोट्स दरकार तुम्हें हमर टेलीग्राम चैनल रे मेसेज करि पारबो जदि पॉसिबल आमे से नोट्स तुमको सेंड करमु कि आमे प्रिपेयर करि किरा भी आमे तुमको सेंड करमु। तो टेलीग्राम चैनल मस्ट जॉइन करो टेलीग्राम चैनल रो लिंक कमेंट सेक्शन रे अछि। तो चलो देखमा थर्ड सेमिस्टर ने हमको केतेटा पेपर पढ़ी के पढ़वा जे। तो थर्ड सेमिस्टर ने हमको क्या क्या पेपर पढ़ी के पढ़वा ना देखो फास्ट मेजर पेपर 5 मेजर पेपर 6 आउ मेजर पेपर 7 मेजर पेपर माने जे जेन हॉनर्स कहू जे धर तुम जन बटनी हॉनर्स छुआ बटनी हॉनर्स रो पेपर 5 पेपर 6 आउ पेपर 7 तीनटा पेपर पढ़ब। तो जेनता एनईपी रो जेनता भास्ट सिलेबस अछि बहुत सिलेबस जेनता अछि सेटा के कवर करबार लगी आज ठानु आरंभ करो जेन नोट्स कि तुम जेन पाखे जेन नोट्स नहीं नो टेलीग्राम चैनल जॉइन हो से नोट्स मेसेज करो जदि पॉसिबल आमे से नोट्स तुमको सेंड करमु जदि नहीं हेले भी आमे प्रिपेयर करी देवार लगी चेष्टा करमु। तो देखो जे तुमर हॉनर्स जे जेन हॉनर्स नहीं हॉनर्स पेपर जेन कोर पेपर अच्छे से माने तीनटा पेपर पढ़ब जेनटा कि मेजर पेपर 5 मेजर पेपर 6 आ मेजर पेपर 7 आगो फर्स्ट सेमिस्टर ने दुईटा पढ़ीच सेकेंड सेमिस्टर ने दुईटा पढ़ीच थर्ड सेमिस्टर ने काना काना पढ़ब ना 5 6 7 नंबर पेपर पढ़ब। तो यहाँ सरला तुमर हॉनर्स रो माने तीनटा सब्जेक्ट तीनटा रो गला तो तीनटा आउट कहाँ पढ़ब 4 रे VSC पढ़ब जेनटा कि वैल्यू एडेड कोर्स जेनटा कि मे भी मते लागुचे किछिटा कॉलेज ने काना हबा कहि नि पारे। तो VSC प्राय समस्तंकर इथिक्स वैल्यू रहबा लेखे लागुचे इथिक्स एंड वैल्यू ऑलरेडी इथिक्स वैल्यू रो PDF टेलीग्राम चैनल रे मिली जे तुम जेके टेलीग्राम चैनल रे तुम इथिक्स वैल्यू रो सिलेबस देखि पारबो काना अछि काना नि चेक करि पारबो। तो सेंता सब कॉलेज रे केन कॉलेज रे काना देबे VSC के जाने बट प्राय तो जितकी जना पढुचे VSC इथिक्स वैल्यू पढ़बो बोली किना थर्ड सेमिस्टर रे देन 5 रे अछि काना देखो तुम गुटे पेपर MDC पेपर गुटे पढ़बो जेंता तुमर सेकंड सेमिस्टर ने जेंता समस्तंकर के फिलोसफी पढुथलो के समस्ते अलग अलग काहार कॉलेज ने केनटा समस्ते अलग पढुथलो सेंता MDC पेपर गुटे पढ़बो। देन आउ गुटे हला जी माइनर इलेक्टिव गुटे पढ़बो जेंटा कि जनरल इलेक्टिव भी कहसु जी पेपर गुटे पढ़बो। तो इटा हला थर्ड सेमिस्टर ने तुमे केन पेपर पढ़बो। तो जदि तुमको आहुरी बेसिक डिटेल्स ने जानबार अछि VSC काना पढ़बो MDC काना पढ़बो जी काना पढ़बो आ तुमर हॉनर्स काना सेटा कमेंट सेक्शन रे कमेंट कर दे तुमर हॉनर्स काना तो सही हिसाब से सही हॉनर्स वाला VSC काना पढ़बा MDC काना पढ़बा जी काना पढ़बा हमें वीडियो आनमा। तो बुझी पाला थर्ड सेमिस्टर में तुम काना काना केतेटा पेपर पढ़बो तुमर कोर पेपर जेनटा कि हॉनर्स पेपर तुमर 5 6 7 पढ़बो VSC गुटे पढ़बो जेनटा कि वैल्यू एडेड कोर्स रहउचे MDC पेपर गुटे पढ़बो आउ जी गुटे पेपर पढ़बो हला। तार परे आगामी दिन के आमे केनता करमा देखो सेमिस्टर एग्जाम सरला एखन थर्ड सेमिस्टर लगी
ଆମେ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ନୂଆ ସବଜେକ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଇଛେ କହିଲେ ଆମକୁ ଚଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମେ କେନ୍ତା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛ କେନ୍ତା ନାଇଁ ସେଟାକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପାଷ୍ଟ କାଣା ହେଇଛେ ସେଟାକେ ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ସମୟ ହେଲା ଫେନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍‌କେ ଚେଞ୍ଜ କରବାର୍ ଲାଗି। ଯେନ୍ଟାକି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରବେ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରବ, ପରିଶ୍ରମ କରବ ରେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର, ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟାର, ସିକ୍ସଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ତୁମର ହାତେ ଆଉ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛେ। ସେଟା କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ତୁମେ କରିପାରବ। ହଁ, ଧରିନିଅ ତୁମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ଭଲ୍ ସ୍କୋର କରିନି ପାରି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରନେ ବୁଲେଇ ହେଇଛ କି ପାଠ ପଢ଼ବାରେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ତୁମର ପାଖେ ଆଉ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛେ। ତୁମେ ଯଦି 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାରନେ ବି ଏଖେନୁ ବି ଯଦି ତୁମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତୁମର ହାତେ ଆଉ 4ଟା ସେମିଷ୍ଟାର ଅଛେ, ତ ସେଟା ବି ତୁମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟରର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ବି ହେଇପାରବା। ତୁମେ ଯଦି ଏଖେନ୍ ତକ୍ ପ୍ରିପେୟାର ନି କରି ସୋ ଯେନ୍ତା 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଢ଼ିକିରି ପାରେ ଯାଇଛ, ତ ଏଖେନୁ ବି ତୁମେ ଯଦି ପଢ଼ିପାରବ, ପଢ଼ିବାର୍ ଲାଗି ସମୟ ଅଛେ। ଫୋର୍ଥ, ଫିଫ୍ଥ, ସିକ୍ସଥ ସେମିଷ୍ଟାର ଲାଗି ତୁମର ସେଟା ଯଦି ଭଲସେ ପଢ଼ଲ, ତୁମର ସେଟା ତୁମର ଲାଗି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହବା। ବୁଝିଲା? ତ କେନ୍ତା କିରି ଆମେ ପଢ଼ମା? ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଆମର କାଣା ରହେବାର୍ କଥା? କେନ୍ତା କିରି ପଢ଼ମା? ମନେ ଯଦି ନି ରହେବାର୍ ତାହା ଆମେ ବ୍ରେନ୍‌ନେ ଯଦି ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ, ତ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ତାକେ ପଢ଼ମା? ତ ତାର୍ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା କହୁଚେଁ। ପହିଲା ଆମେ ଯେନ୍ଟାକେ ପଢ଼ୁଚୁଁ ତାର୍ ସିଲାବସ୍ ଜାଣବାର୍ କଥା। ବିନା ସିଲାବସ୍ ନେ ପାଠ୍ ପଢ଼ି ନି ହୁଏ। ହେବା କେଁ? ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ତାର୍ ସିଲାବସ୍ ତୁମେ ଗୋଟେ ତୁମେ ଯେନ୍ ତୁମର ନୋଟ୍ ଖାତା ଥିବା, ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଯଦି ତୁମେ ଧର ଭିଏସସି ଜର ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ପଢ଼ୁଛ। ଇଥିକ୍ସ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁର ନୋଟ୍ସ ତୁମେ ଲେଖବାର୍ ଆଗରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜରେ ତୁମେ ତାର୍ ସିଲାବସ୍ ଲେଖିଦିଅ। ସିଲାବସ୍ ନେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖିକିରି ପଢ଼ମା। ସିଲାବସ୍ ନି ହେଲେ ପଢ଼ିପାରୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲାବସ୍ ଦେଖ୍ମା। ତାପରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ପଢ଼ବାର୍କେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଚୁଁ ଯେତେଖନେ, ସେତେଖନେ ଆମେ ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍‌କେ କଭର୍‌କେ ଚେଷ୍ଟା କର୍ମା। ଖାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍‌କେ ଦେଖିଦେଲେ କିଛି ନି ହୁଏ। ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ କରବାର୍କେ ନେଇକିରି ପାଠ୍ ନି ପଢ଼। ତୁମେ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକ୍ଜାମ୍‌କେ କ୍ରାକ୍ କରବି କହିଲେ ତ ତୁମେ ଯେତ୍କି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମିଲିଯିବା, ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ପଢ଼ିକିରି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବା। ତ 2-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ି ଦେଇକିରି ଗଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯିବା। ବଟ୍ କାଣା ତୁମେ ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍‌କେ କଭର୍ କର। ହେନେ କାଣା କହିଛେ ସେଟାକେ ଜାନବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର। ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କର୍ମା, ନୋଟ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର୍ମା। କାଣା ଯେନ୍ତା କି ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍‌ରେ ଆମକୁ ନୋଟ୍ସ ଖୁଜିକେ ନି ପଡ଼େ। ଏକ୍ଜାମ୍ 2-3 ଦିନ ଥିବା, ନୋଟ୍ସ ଆମେ ଲେଖି ନେଇଥିମା କି ନୋଟ୍ସ ପଢ଼ାପଢ଼ି ନି କରୁଥିମା, 2 ଦିନ ଥିବା ଏକ୍ଜାମ୍, ତୁମର ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରୁଥିବ, ସେ ନୋଟ୍ସ ପାଇଲୁ କେଁ ସେଣ୍ଡ କର, ସେ ନୋଟ୍ସ ପାଇଲୁ କେଁ ସେଣ୍ଡ କର, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେ, ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେ। ଇନେ କେହି ଘାଣ୍ଟି ନି ହେବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ। ଯେନ୍‌ମାନେ ପଢ଼ି ନି ଥିସନ୍ ସେମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ତାକର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟାସନ୍। ଯେନ୍‌ମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ତାକୁ କାଇଁ ଦରକାର ହୋ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ତୁମେ ତ ଟପିକ୍ ବୁଝଲ ବେଲେ ଯେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇବା ତୁମେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାର୍ବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବ ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ନୋଟ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି। ଯଦି ବି ହେଟା ନି ପାରଲ, ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍‌ନେ ଯଦି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠିକ୍ ଅଛେ ଚଲ୍ବା, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍‌ନେ କେନ୍ତା କର୍ମା, ଯଦି ଆମେ ନୋଟ୍ସ କିଛି ନି କରି ପାରିଚୁଁ କି କାଣା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରସି ଗୁଟେ ଏକ୍ଜାମ୍‌ନେ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିକିରି ଯାଇଛୁଁ, ତ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ବହୁତ୍ ଇଏ କରସି। ତ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟପିକ୍ ବି ଏକ୍ଜାମ୍‌ନେ ସ୍କୋର୍ କରବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ୍ ଇଏ କରସି। ବଟ୍ ତୁମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟନୁ ପଢ଼ବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛ, ହୋଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କର। ମାନେ ଟିକି ନିକି ଜିନିଷ୍ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପୁରା ଦିମାଗରେ ରଖବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା, ଯେନ୍ଟାକି ତୁମକୁ ଆଗ୍କେ ବହୁତ୍ କାମ୍ ଆଏବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ସେନ୍ତା ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଯିମା। ଆଉ ଗୁଟେ ତୁମର୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୁଟେ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ରଖ। ପୁରା ତୁମର୍ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟରେ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ପୁରା ଡେଲି ପଢ଼ୁଛ ମାନେ ଡେଲି ପଢ଼। କେନ୍ ଦିନ ବାଇଚାନ୍ସ ଜର୍ ଧରଲା କି ତୁମର ଘର କୁଣିଆ ଆଇଲେ କି କାଣା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ନିହେଲେ ଯେତ୍କି ବେଲ୍ ତୁମେ ପଢ଼ୁଛ ସେତ୍କି ବେଲ୍ ପଢ଼। ପ୍ରତିଦିନ ପୁରା ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ ମିନିମମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ଅତି କମ୍‌ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ରେଗୁଲାର ପୁରା ଷ୍ଟଡି କର। ନୋଟ୍ସ ପୁରା ତିଆରି କର ଆଉ ପୁରା ପଢ଼। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପଢ଼। ତୁମକୁ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ନି କହେବାର୍, ତୁମେ ବସି ବି ନାଇଁ ପାର 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା। ତୁମକୁ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଘାଇ ଡାକବା, ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଘାଇ ଡାକବା। 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବସିଲେ ତୁମର ଘଣ୍ଟେ ପାଠରେ ମନ ରହେବା, 4-5 ଘଣ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ବୁଲୁଥିବ। 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପଛେ ପଢ଼, ବଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଫୁଲ୍‌ରେ ପଢ଼। ଯେନ୍ଟାକେ ପଢ଼ୁଛ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ପୁରା ଥୋରୋଲି ପୁରା ପଢ଼, ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ମନେ ରହୁଥିବାର୍ ବାଗି। ଆଉ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ବ କିଛି ମନେ ନାଇଁ ରହୁଥିବା, ଖାଲି ଜବରଦସ୍ତ ବସଲା ଲାଗି ବସବ, ହେଟା କିଛି କାମ୍ ନୁଏ। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୁରା ପଢ଼, ମାଇଣ୍ଡ ଫୁଲ୍‌ରେ ପଢ଼। ହେଲା? ନୋଟ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ପଢ଼ବ, ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରବ, ସିଲାବସ୍ ପଢ଼ବ। ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟା ଆମର୍ ଦାୟିତ୍ୱ। ହେଟା ଆମେ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରମୁ
एग्जाम टाइम ने बा एग्जाम आगोनु केनटा इम्पोर्टाट सेटा आमे प्रोवाइड करमु तुमको इम्पोर्टाट क्वेश्चन सिलेक्शन क्वेश्चन नोट्स उपरे टेंशन नेबार निनो नोट्स नोट्स गाइड सबू तुमको केने मिलिबा हमर चैनल रे सबू नोट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन ऑल क्वेरीज सबू करा हवा रेगुलर वीडियो अपलोड हवा तुम डाउट्स क्वेरीज मध्ये कमेंट करबो सेगुडी को हमें नेक्स्ट क्लास रे भी हमें सेला सबू कंप्लीट करबा तो लास्ट रे देखो एग्जाम समय किछिटा एग्जाम समय ने कॉपी करिकिना मार्क मिली जिबा बुझी पारुछ कॉपी करिकरी मार्क मिली जिबा किंतु से नॉलेज केबे भी मिली नि पारे कि से जदि तुमर पाखे से नॉलेज होचे सेटा नॉलेज टा केबे कॉपी नि हुए बुझी पारुछ तो तुमे एग्जाम ने कॉपी करिकरी 9 पॉइंट रखी पकाओ किंतु जेन नॉलेज होचे तुमर पाखे सेटा केबे कॉपी नि हुए आ सेटा केबे पासरी नि पारो तुमे जदि तुमर मनु लेखुछ बिना ये कॉपी करिकरी 5 पॉइंट आइले भी तुमर बहुत होचे से 9 पॉइंट बुझी पारुछ तो सेटा आ कॉपी के कहीं ध्यान नहीं देव आ फास्ट रु तुम्हें पढ़ला बेले इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन ऊपर ध्यान नहीं देव पहिल सिलेबस कवर करबार ऊपर रहबो तार परे एनो मासे आगरु तार व्यवस्था माने किछि नोट्स हला कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि सिलेक्शन क्वेश्चन सेटा चैनल प्रोवाइड करबा फास्ट तुम्हें सिलेबस कवर करबार के चेष्टा करबो नोट मेंटेन करबार के चेष्टा करो हेतकी नहीं हे पड़छे बोले हमें सिलेक्शन क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जिमा तो आज वीडियोटा इन शेष करमा तो नेक्स्ट क्लास रो हमें सिलेबस आनमा कमेंट सेक्शन करबो केन ऑनर्स रो सिलेबस के केन जी के बीएससी कार एमडीसी केनटा पढ़बो सेटा डिस्कशन करमा और नेक्स्ट क्लास रो हमें क्लास स्टार्ट करमा।